जय जगन्नाथ पिलाମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ତୁମର 10th एग्जाम बोर्ड एग्जाम କେମିତି ମାର୍କିଂ ହଉଛି ବା ଇଭାଲୁଏସନ ହଉଛି ସେଟା ଆଜି ଦେଖିବା। ଏଟା ବୋର୍ଡ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ କଟକ ତରଫରୁ ଏଟା ଦିଆଯାଇଛି ସ୍କିମ୍ ଅଫ ଇଭାଲୁଏସନ। ଏଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର କେମିତି କଣ ଷ୍ଟେପ ମାର୍କିଂ ହୁଏ ଦେଖିବା ଆଜି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଚାଲ ଦେଖ ଏଠି ତାର ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଜେନେରାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମୁଁ ପଢି କହି ଦଉଛି। ଦେଖ 1 नंबर पॉइंट देखो। For any correct method other than what is given in the scheme of evaluation, credit should be given with appropriate step marking। देखो ये जो आमर स्कीम दिया ए स्कीम बाद जदि गोटे छुआटे अलगा को मेथड रे भी सॉल्व करछि ताकू मध्य मार्क दिया जिवो। तार 2 नंबर पॉइंट देखो। स्टेप मार्किंग इज मेनली मीन फॉर दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क और हैव नॉट अराइव्ड एट द करेक्ट रिजल्ट। देखो ये पॉइंट को बुझे दउछि कोन लिखा ହେଇछि। ताले देखो से कही स्टेप मार्किंग हम केतले दिया होछि जदि गोटे छुआ हमर करिछि गणितटा बा सॉल्व करिछि जे कोनसी गोटे प्रॉब्लम अधा वाट करिछि तार तो कोन ता अधा कोन करिछि से तो मूल्यहीन जीव कि ताकू मध्य सेतिकी 1 मार्क बा 2 मार्क 3 मार्क जेतिकी से पाइबा योग्य ताकू सेतिकी दिया जिवो। ताले नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट देखो। आ गुडी देछि व्हेन द आंसर डज नॉट कैरी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट हाफ मार्क इज टू बी डिडक्टेड। देखो तुम प्राय सब बेले छुआ माने कोन करो मानकर 20 लिखि देलो 20 किलोमीटर थिबो खाली 20 लिखि छाडी दबो बा 20 लिटर थिबो 20 खाली लिखि देथिबो सेई जगह रे जदी एक गोटा न लिखिथिबो सब बेले सेई जगह रे तमर कोन हबो हाफ मार्क कटिबो। तारे 4 नंबर पॉइंट देखो। इन केस द आंसर हैज नो कन्फर्मिटी विथ द डायग्राम ड्रॉन नो क्रेडिट बी गिवन। देखो बहुत छुआ कोन करूचो ज्योमेट्री खास करी चित्र करि नथिबो लिखिथिबो बा लिखिथिबो गोटे चित्र करथिबो अलगा सेई केस रे तमर कोन दिया जिवो 0 मार्क सेई केस रे तमे पाइबो। आंसर जहां भी लिखिथाओ चित्र सहित जदि तमर जहां लिखिथिबो तार जदि किछि संपर्क नाही ताले सेई केस रे 0 पाइबो बा चित्र नथिले मध्य 0 पाइबो। नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट देखो। जदि किछि जो माने एग्जामिनर जो देखुछंती जदि सेमानकर किछि डाउट रहे से माने काहा को पचारि परिबे चीफ एग्जामिनर किबा डेप्यूटी चीफ एग्जामिनर। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट देखो। 6 नंबर कहिछि जदि हमर प्रति क्वेश्चन रे गोटे गोटे अल्टरनेटिव क्वेश्चन रहउछि जदि गोटे छुआटे दुईटा को क्वेश्चन अटेंड नैछि ताले सेई केस रे कोन हबो दुईटा को तमरो मार्किंग करिवे एग्जामिनर जी आ जोटा रे तमरो हाईएस्ट मार्क रहइबो सेटा को तमरो कोन करा जिवो तो मार्क सेटा दिया जिवो आ जोटा कम थिबो ताको रिजेक्ट करा जिवो तार तो एटा बेनिफिटेड दुईटा को जदि करि पारुछो जोटा रे भलो थिबो तमो सेटा दिया जिवो। ताले देखो आज तो चतुर्थ दिन थिला तमरो इवैल्यूएशन रो 19 तारिख रु स्टार्ट हे जाईछि। ताले देखो बहुत छुआ भलो लेखुछंती किछि छुआ भी अल्प अल्प लेखि छाडी दउछंती जति देखो आज भी देखी बहुत छुआंकर मोर भी ड्यूटी पड़ी एग्जामिनर हिसाब रे बहुत छुआ लिखुछंती बहुत छुआ भी 0 मार्क भी रखुछंती और स्टेप मार्किंग रे भी छुआ माने बेनिफिटेड होउछंती। ताले देखो 1 नंबर क्वेश्चन एटा सेट ए रो तमे चेक करि परिबो जो माने सेट ए रे पडितला। देखो सेट ए रो 1 नंबर ए जो क्वेश्चन ता थिला तमरो देखो समांतर प्रगति रे केमती कोन स्टेप मार्किंग होउची 1 नंबर ता देखो ए भला जदी लेखि कि ए क्वेश्चन ता लेखि कि अंतर सूत्र प्रयोग करि जदी लेखिछो ए पर्यंत तमरो 1.5 मार्क दिया होउची। देन एठो ए पर्यंत सॉल्व करि जदी जाउछो ताले तमे केते पाइबो 2 मार्क पाइबो। देन ए लाइन ता तमे लिखिले या पई तमरो 1 मार्क अछि। देन फाइनली उत्तर उत्तर बाहर करिवो ता पई हाफ मार्क जदी ए पर्यंत जने लिखिछि ताले हाफ मार्क दारो कटिवो तमे पूरा आंसर लिखिला पर्यंत जाकी 5 मार्क टोटल एमती 5 मार्क हबो। देखो या और मध्ये सेमती गोटे थिला देखो तमे समांतर अनुक्रम थिबा पदत्रय तीनटा को पद तमे लिखिया पई हाफ मार्क पाइबो। नेक्स्ट देखो प्रश्नानुसार जोड़ा देथिबो सेटा लिखि देले तमे केते पाइबो सेटा लिखि कि ताको सॉल्व करिकि ए रो मूल्य बाहर करदबो सेटा तमे 1 मार्क पाइबो। नेक्स्ट देखो पुनश्च आउ जोटा तम देछि प्रश्नानुसार सेटा लिखिले 1 मार्क पाइबो। देन फाइनली ताको सॉल्व करिकि डी बाहर करियो डी बाहर कर देले 1.5 मार्क पाइबो। तापरे फाइनली तापरे लिखिबो 15 को 4 5 6 भाबे 3 भाग रे भाग करिया पई लास्ट को एतिकी 1 मार्क तमे पाइबो। ए बोले एटा होची स्टेप मार्क फाइनली सब तो मिसले 5 मार्क। नेक्स्ट देखो लुडु गोटी संभाव्यता देखि दियो संभाव्यता क्वेश्चन तमे सैंपल स्पेस प्रथमे बाहर कले ता पई हाफ मार्क पाइबो। नेक्स्ट माने घटना देखो एठो ए पर्यंत लिखिछि घटना दुटा को बाहर करिकि सैंपल स्पेस e1 रो कार्डिनलिटी e2 रो कार्डिनलिटी ए पर्यंत बाहर कले तमे 2 मार्क टोटल पाउछो ता पई। देन फाइनली e1 इंटरसेक्शन e2 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 यूनियन e2 सेटा बाहर करछि। देखो एठा जो बाहर करछि e1 इंटरसेक्शन e2 रो ता पई हाफ मार्क अछि। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ e1 यूनियन e2 या पई 1 मार्क अछि। देन फाइनली उत्तर बाहर कर देले
ତମେ 1 ମାର୍କ ପାଇବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ବିଦ୍ର ଲେଖିଛି, ବିଦ୍ର ମିନ୍ସ ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଠିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ଦେଖ ଜଣେ ଏଇ ମେଥଡ ନ କରିକି ଅଲଗା ମେଥଡ ଯଦି ୟୁଜ କରୁଛି କଣ ତାକୁ ମାର୍କ ଦିଆଯିବନି କି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ଏଇ ସ୍ଟେପ କୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରାଯିବ। ଏଇଠି ଯେମିତି ସ୍ଟେପ ମାର୍କିଂ ହଉଛି ସେ ଅଲଗା ମେଥଡରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଗରେ ସ୍ଟେପ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖ ସମାନ୍ତର ସରି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିର, এই ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ତମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏ ସେତିକି ବାହାର କରିଦେଲେ, ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବାହାର କଲେ ଏଠି 1 ମାର୍କ। ଦେନ୍ ଏଠି ଏ ବି BC CA ତିନିଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାର, ୟା ପାଇଁ 1 ମାର୍କ, ୟା ପାଇଁ 1, ୟା ପାଇଁ 1, ତିନିଟା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ 3 ମାର୍କ। ତାପରେ AB ଆଉ AC ଦିଟା ସମାନ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ହାଫ୍ ମାର୍କ। ଦେନ୍ ଏଇଟା AB ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ AC ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ BC ର ସ୍କୋୟାର, ଏଟା ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ହାଫ୍ ମାର୍କ ପାଇବ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ଏ ରେ ମାଧ୍ୟମାନ ଆଉ ମଧ୍ୟମା କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ପଳେଇ ଆସ। ଦେଖ ତମର ଯୋଉ ଅଛି ମାଧ୍ୟମାନର ଏଇ ସାରଣୀ, କେବଳ ଏଇ ଟେବୁଲ ଟା କରିଦେଲେ ତମେ 3 ମାର୍କ ପାଉଛ। ଏଇ ଟେବୁଲ ତକ କରିଦେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ 3 ମାର୍କ, ଯଦି ଠିକ ରେ ତମେ କରିଛ। ଯଦି ବି ୟା ଭିତରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଲା ତମେ 2, 1 ଏମିତି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଟୋଟାଲ ଟେବୁଲ ଯଦି ତମେ ଠିକ କରିଛ ତାହେଲେ 3 ମାର୍କ ପାଇବ। ତା ଅର୍ଥ ୟା ପାଇଁ ଦେଖ ତମେ ପାଉଛ 1 ମାର୍କ, ୟା ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ପାଇବ, ଏଇ ଟୋଟାଲ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ପାଇବ। ଏଇ ତଳେ ଯୋଉ ସିଗ୍ମା ଏଫ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ମା ଏଫ ପାଇ ଲେଖୁଛ, ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କ, ଏମିତି ଓଭରଅଲ ତମେ 3 ମାର୍କ ପାଇବ। ତାପରେ ତା ସୂତ୍ର ପାଇଁ ଦେଖ, ଏଇ ସୂତ୍ର ପାଇଁ ତମେ 1 ମାର୍କ ପାଇବ। ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଆନ୍ସର ପାଇଁ 1 ମାର୍କ, ଏମିତି ଟୋଟାଲ 5 ମାର୍କ। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମା କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ପଳେଇ ଆସ। ମଧ୍ୟମାରେ ଦେଖ ସେମିତି ଏଇ ସାରଣୀ ପାଇଁ ତମେ ପାଇବ 2 ମାର୍କ। ଦେଖ ଏଇ ସାରଣୀ 2 ମାର୍କ। ଦେଖ ତମର ଉଚ୍ଚତା ଆଉ ବାରମ୍ବାରତା ଦେଇ ଦେଇଛି, ତମେ ରାଶିକୃତ ବାରମ୍ବାରତା ବାହାର କରିଦବ, ୟା ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ପାଇବ। এইটা বাহার করিকি সিগমা এফ লিখিদেব, এতিকি লিখিদেলে তুমি 2 মার্ক পাইଯିବ। দেন তার সূত্র মধ্যমা লব্ধাঙ্কর তা পাই বাহার কলা পাই এইটা ইয়া পাই 1 মার্ক তুমি পাইব। দেন এই যে সিএফ বাহার করিব তা পাই 1 মার্ক। দেন ফাইনালি মধ্যম বাহার কলে তা পাই 1 মার্ক, টোটাল এমতি 5 মার্ক। তারে মোস্ট ইম্পর্টান্ট जोटा উপবাদ্য দেখ উপবাদ্যরে তুমি কোন লিখিও सबुबले तुमको सार माने भी स्कूल कहिथिबे, मु भी सबुबले कहिछि। তাহলে দেখো তুমি চিত্র দত্ত ଆଉ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଉପବାଦ୍ୟଟା ପଡିଥିଲା ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ 1 ମାର୍କ ଆଉ ଅଙ୍କନ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ। ଯଦି ତମର ଅଙ୍କନ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ କେସରେ ତମେ ଚିତ୍ର ଦତ୍ତ ଆଉ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ପାଇଁ 2 ମାର୍କ ପାଇଯିବ। ତା ଅର୍ଥ ତମେ ଏଇ ଚିତ୍ର ଦତ୍ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଆଉ ଅଙ୍କନ ଟୋଟାଲ 2 ମାର୍କ ପାଇଲ, ଆଉ ପ୍ରମାଣରେ ଟୋଟାଲ ପାଇଲ 3 ମାର୍କ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପବାଦ୍ୟ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଅଙ୍କନ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦତ୍ତ ଆଉ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ତମେ 2 ମାର୍କ ପାଉଛ, ଆଉ ପ୍ରମାଣରେ 3 ମାର୍କ। ପ୍ରମାଣରେ ସବୁବେଳେ 3 ମାର୍କ ତମେ ପାଇବ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଅଙ୍କନ ନାହିଁ ସେଇ କେସରେ ତମେ କଣ ପାଇବ, ଚିତ୍ର ଦତ୍ତ ଆଉ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ତମେ 2 ମାର୍କ ପାଇବ। ଏ ଉପର କେସରେ ଦେଖ ଏଇଟାରେ ଅଙ୍କନ ଥିଲା ବୋଲି ଅଙ୍କନ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଚିତ୍ର ଦତ୍ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ। ତାରେ ପରିମିତି କି ପଳେଇ ଆସ 3 ନମ୍ବର ଏ ରେ। ପରିମିତିରେ ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, এইଠু এই পর্যন্ত লিখিদেলে 1 মার্ক পাউছ। সমবাহু ত্রিভুজের উচ্চতা তা অংশ जो পরিবর্তর ব্যাস जोटा লিখিছি এতিকি লিখিদেব। তার এইতক স্ট্রেপ ত্রিভুজের উচ্চতার সূত্র এটি পকাইলে 1 মার্ক তুমি পাউছ। দেন তার উত্তরটা এটি বাহার কলে হাফ মার্ক পাউছ। দেন এটি ত্রিভুজের উচ্চতার 2/3 এটা বাহার কলে ইয়া পাই হাফ মার্ক ଅଛି। দেখো স্টেপ প্রতি স্টেপ রে তোমার মার্ক ଅଛି কেউ পর্যন্ত সলভ করছ। তারপরে পরিবর্তর ক্ষেত্রফল সূত্র পকাইলে 1 মার্ক। দেন ফাইনালি আনসার বাহার কলে 1 মার্ক। তাহলে দেখো ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଖ, এটা মধ্যে সেমতি স্টেপ স্টেপ মার্কিং কেমতি ହେଇଛି ଦେଖ। ইয়া পাই হাফ মার্ক, এই উপর পাই দেখো এতিকি রহিলা তোমার হাফ। দেন এটা আসিলা ইয়া পাই দেখো এইতক এই এসি টা বাহার করদেল, ইয়া পাই হাফ মার্ক এতিকি বাহার করদেল। দেন এই জিনিস এতিকি লেখিয়া পাই তোমার আসিগলা 1 মার্ক এইতক জিনিস। দেন ফাইনালি তুমি এইটি সূত্রটা লিখিদব তা পাই 1 মার্ক। দেন এতিকি জিনিস সলভ করিকি বাহার করিও তা পাই 1 মার্ক। দেন ফাইনালি কোণর ঘনফল পাই 1 মার্ক। যদি এই পর্যন্ত জଣେ କରିଛି তাহলে 4 মার্ক সে পাইব, যদি কোণর ঘনফল বাহার করনি। তারপরে অঙ্কন আসিলা, দেখো অঙ্কনটা দেখো অঙ্কনর কেমতি স্টেপ মার্কিং হুয়ে। দেখো অঙ্কন ডাইরেক্ট জଣଙ୍କର ତ ভুল ହେଇପାରିବନି, ଯଦି କିଛି ଅଂଶ ସେ କରିଛି ଏଠି ଦେଖ এই ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛି। ଦେଖ ତମେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିଛ, ଖାଲି ଜଣେ ଯଦି ବୃତ୍ତଟେ ଅଙ୍କନ କରିଛି ସେ 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ବ୍ୟାସାର୍ଧ ପରିମିତ ଚାପ ନେଇ ବୃତ୍ତଟିକୁ 6ଟି ସର୍ବଂଶ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରି ଯଦି ABCD ନା ଦେଇଛି ତା ପାଇଁ 1 ପାଇବ, ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ କରିଦେଲା ଟୋଟାଲ 2 ହେଇଗଲା ତାର। ତାପରେ AC CE ଓ EA ଅଙ୍କନ କରି AC ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇବା ପାଇଁ এই 6টা বিন্দুରୁ যেকୌଣସି 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଇ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲେ ତା ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ MN ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରି ବୃତ୍ତ ଉପରେ A ଓ D ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ 1 ମାର୍କ। ফাইনালি ଦେଖ AM DN 4ଟି ବିନ୍ଦୁରେ 4ଟି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରି PQRS ପରିକ୍ଳିତ ବର୍ଗଚିତ୍ର ପାଇଁ
1 मार्क देखलो एतक स्टेप रे तमे प्रति स्टेप रे गोटे गोटे पाउछो नंबर सेपरि देखो ता अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन पडिछि एटा मध्य सेमति देखो 6 सेंटीमीटर दीर्घ रेखाखंड बीसी अंकन करिया पई 1 मार्क पाइबो तारे पीबीसी रे 30 डिग्री पई सी 1 मार्क पाइबो तारे बीसी रो समद्विखंडक नबो ए बीसी रो समद्विखंडक लंब अंकन करी ओ बिंदु और डी बिंदु पाइया पई हाफ मार्क अछि नेक्स्ट अछि ओ को केंद्र एवं ओबी को व्यासार्ध नै वृत्त अंकन पई 1 मार्क अछि देन एडीटा 4.5 सेंटीमीटर नै वृत्त परे ए बिंदु चिन्हर पई 1 मार्क अछि देन फाइनली एबीसी त्रिभुज जोग कर दबो एबीसी जोग कर देले ता पई हाफ मार्क एति जिंस हमर अछि नेक्स्ट 4 नंबर देखो 4 नंबर तुम जो डिडक्शन क्वेश्चन ज्योमेट्री रो राइडर क्वेश्चन देखो एटा देखो तमे एठी गोटे जिंस लिखा हिची देखो दत्त दत्त एठी देखो फास्ट फिगर पई कोन देछि देखो फिगर पई हाफ मार्क देला केवल चित्र पई हाफ मार्क देला देन दत्त पई 1 मार्क देछि देन प्रामाण्य पई हाफ मार्क ता अर्थ टोटल जने जदी चित्र दत्त प्रामाण्य कर देला से 2 मार्क पाइला जेतुडी अंकन नै तमे एतकरे 2 मार्क पाइजो आ प्रमाण रे टोटल देखो प्रमाण रे स्टेप मार्किंग भी करा हिची देखो एठी प्रमाण रे भी स्टेप मार्किंग हिची देखो प्रथम ए लाइन पई हाफ मार्क टोटल प्रमाण रे 3 मार्क अछि ता भीतर भी तुमको स्टेप मार्किंग दिया जिवो एतको प्रमाण कले एठी 1 मार्क देन फाइनली एतको प्रमाण करी देखि साइले ता पई 1 मार्क टोटल एमती आउ तापरे फाइनली प्रमाण एठी हैला आउ हाफ मार्क टोटल हे गला 3 मार्क ता और देखो सेमती ए चित्र पई तमे हाफ मार्क चित्र रे हाफ मार्क पाइलो देन दत्त पई 1 मार्क पाइलो देन प्रामाण्य पई हाफ मार्क देन प्रमाण रे 3 मार्क अछि एमती स्टेप मार्किंग हेकी अछि 3 मार्क एठी 1 अछि देन 1 देन फाइनली हाफ हाफ अछि प्रति स्टेप रे एठी हाफ अछि ए हाफ टा होछि ट्रिगोनोमेट्री रो तळ हाफ टा तापर देखो ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन देखो ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन लिखि देलो एई तकर हाफ तुम पाइलो एठी लिखि की a + b + c अछि 90 डिग्री a + b रखि की एपड को नै गलो 90 - c कर देले या पई तमे हाफ मार्क पाइ गलो देन एई तळको आ गुटे स्टेप कर देले सी हाफ मार्क देन 1 मार्क तुम पाउचो देन देखो प्रति स्टेप रे एमती लिखिले गोटी गोटे स्टेप को गोटे गोटे मार्क अछि जेतुटा छोटिया क्वेश्चन रे नेक्स्ट देखो टावर रे अछि ट्रिगोनोमेट्री आ गुटे क्वेश्चन अछि जो पाटीगणित तमर थिला उच्चता दूरता एवं उच्चतार जो थिला देखो ता पई कोन एठी लिखा हिची दत्त चित्र आ निर्णय लिखिया पई देखो दत्त तमे लिखिबो दत्त लिखिबो देन ए चित्रटा करिवो देन निर्णय एति जिंस लिखिले तमे 2 मार्क पाइबो देखो एठी लिखा हिची 2 मार्क देन सॉल्व करले फाइनली तमे पाइबो केते 3 मार्क देन लास्ट क्वेश्चन देखो सरल समीकरण रो क्वेश्चन आस्तिला देखो एतरे एटा को समाधान करछि देखो प्रति स्टेप रे ए स्टेप रे देखो 1 मार्क देन एति लिखि देले आउ 1 मार्क देन समीकरण आई और डबल आई को जोग करी एठी 1 मार्क देन एतको जिंस करला पर 1 मार्क देन लास्ट को x एवं y पाइया पई ता पई लिखि दउ जे हाफ हाफ मार्क अछि देन ता और देखो पाटीगणित जोडा आस्तिला मन कर रामर वर्तमान बयस और श्यामर वर्तमान बयस या पई हाफ मार्क लिखले तार प्रश्न अनुसार करी की सॉल्व कर देले इक्वेशन आई पई 1 मार्क देन डबल आई पई गोटे देन दीटा को समीकरण सॉल्व एडी सॉल्व करी की बाहर करछि y रो मान देन फाइनली जोडी बाहर एठी गोटे बाहर करछि x रो मान 1 देन फाइनली अतएव देकी लिखिबो ता पई हाफ मार्क एंती 5 मार्क हेगला तारे दुई घा समीकरण सेमती देखो स्टेप मार्किंग देखो केमती हेची एटा लेखि की देखो एठी सेकंड स्टेप रे आसी हाफ मार्क हेगला तमरो नेक्स्ट स्टेप एटा लिखिले 1 मार्क देन एटा को पूर्ण वर्ग रे परिणत करी करी आसी एठी 1 मार्क देन एठी एटा मध्ये 1 मार्क देन एठी सॉल्व करछि ये हाफ देन फाइनली तमरो आसी गला 1 देन दुई घा समीकरण पाटीगणित देखो सेमती ए पर्यंत एति लिखिले हाफ मार्क एटा हाफ एटा 1 मार्क एटा देखि दियो एति सॉल्व करछि फाइनली 1.5 मार्क 1 मार्क एति की हाफ मार्क एति की तमरो थिला एमती गणित रे मार्किंग करा होची तमे एई भलिया देखि दबो तमरो एई भलिया मार्किंग होची नेक्स्ट तमरो साइंस रो डिस्कशन करिया साइंस रो केमती कोन होची मार्किंग केमती कोन सिस्टम अछि देखिबा